नमस्कार, जय राधे राधे श्याम राधे राधे, जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, जय राधा श्याम सुंदर लाल की जय, जय राधे राधे শ্যাম রাধে রাধে। তাকে বলা হয় মুক্তাত্মা। প্রকৃতি অহংকার হচ্ছে আমি চিন্ময় আত্মা, প্রকৃত অহংকার হচ্ছে আমি চিন্ময় আত্মা, কৃষ্ণের নিত্যদাস এই উপলব্ধি। মিথ্যা অহংকার হচ্ছে মোহগ্রস্ত অবস্থায় আমি এই দেহ এইরূপ চিন্তা করা। স্থূল দেহ এবং সূক্ষ্ম দেহ হচ্ছে চেতনার উপর জড়ীয় আবরণ। এইরকম সূক্ষ্ম এবং স্থূল দেহে আবদ্ধ কোনো জীবাত্মাকে বলা হয় বদ্ধজীব। যিনি এইরকম আবরণ থেকে মুক্ত এবং ভগবত ধাম প্রাপ্ত হন তাকে বলা হয় মুক্তাত্মা। जय राधे राधे श्याम राधे राधे, जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बंके बिहारी लाल की जय, जय राधा श्याम सुंदर लाल की जय, जय राधे राधे श्याम राधे राधे। नमस्कार।